हेलो बच्चों, ये है कलर्स। ये है कलर्स। ये है रेड कलर। ये है लाइट ब्लू कलर। ये है लाइट पिंक कलर। ये है गोल्डन कलर। ये है पर्पल कलर। ये है पिंक कलर। ये है ब्लू कलर। ये है येलो कलर। ये है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। ये है वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, येलो कलर। ये है सिक्स, ये है सेवन, ब्लू कलर। ये है एट, ये है एट, ये है नाइन, ये है नाइन, ये है नाइन। पिंक कलर। ये है 10, 1, 0, 10, 0, 1, 0, 10। ये है 11, 1, 11। ये है पर्पल कलर। 1, 2, 12, 1, 3, 13। ये है गोल्डन कलर। 1, 4, 14, 1, 4, 14। ये है लाइट पिंक कलर। 1, 5, 15, 1, 5, 15, 1, 6, 16। यह है लाइट ब्लू कलर। 1, 7, 17, 1, 18, 18। यह है रेड कलर। 1, 9, 19, 2, 0, 20,